Sokongan sepenuhnya demi Liga 3, Liga Malaysia secara langsung di Astro. Maira, adakah anda pleasantly surprised dengan prestasi Chelsea throughout the start of the season ataupun ini yang sememangnya anda jangkakan? Pleasantly surprised sebab mungkin PTSD daripada Pochettino dulu. I punya expectation untuk season ni is Chelsea just belajar untuk control game and Chelsea tak concede banyak gol. Itu je I nak. And mungkin untuk attack dia click better lah. Kita dah nampak macam chemistry Nico Jackson dengan Cole Palmer lah season tapi I nak tengok more daripada Noni Madueke, I nak tengok more daripada kita punya midfield, I nak tengok more daripada macam signings macam Pedro Neto, Jadon Sancho. So for me, pleasantly surprised. So far performances okay, tak adalah performances yang teruk. And kita memang dah lawan couple of big teams macam City, Liverpool. So ready lah. I rasa Chelsea adalah sekarang ni ready untuk face Arsenal. Do you feel yang minggu ni adalah sebenarnya minggu terbaik untuk face Arsenal? Because it feels like Arsenal tidak berada dalam keadaan yang terbaik pada ketika ini. Yes and no. Sebab I rasa macam last night I rasa Kai Havertz injured towards the end of the game. I tak sure dia akan feature ke tak. Kalau dia tak ada Havertz and Odegaard tak boleh main full 90, kita boleh tengok game lawan Inter Milan tu memang sangat flat dan sangat one dimensional daripada segi attack. Dan bukan game Inter Milan je, past few games dalam Premier League, I think versus Newcastle dia register satu shot je on target walaupun dia create satu chance. Tapi dekat final third dia still flat. Untuk I, kalau Odegaard boleh main, mungkin akan bermasalah sikit. Tapi I fully trust dengan pairing midfield Caicedo dengan Romeo Lavia dekat tengah. I rasa ni satu phase yang baik untuk menentang Arsenal sebab macam dia ada beberapa key injuries and kita nampak attack dia macam tak berapa function, especially belah kiri. Tapi Chelsea pun ada masalah sendiri juga. Sebab Chelsea sekarang ni I rasa dia perform lawan team yang bagi dia space yang besar. Contohnya kalau you dah macam opponent you dah bagi banyak space and then Chelsea lebih as a perform main transition punya game. Kalau Chelsea versus settle possession, contohnya team you dah macam dah duduk dalam barisan 5-5-0 lah macam Arteta buat. Susah sikit dia nak break. Siapa pemain dalam Chelsea ni yang memiliki kemampuan terbaik untuk berdepan dengan low block seperti itu? Ada 3. You ada Jadon Sancho, you ada Joao Felix, you ada Christopher Nkunku. And sekarang ni, I rasa tanda-tanya terbesar is kadang-kadang even Chelsea dah face team yang macam main a deeper block dekat Premier League kan, towards the later stages dalam game. Dia still tak masukkan lagi those three. Tak masukkan those three ataupun those either one or two of those three. So untuk I still tanya-tanya juga apa plan Enzo Maresca sebab Nico Jackson dengan Cole Palmer bukan tak boleh jadi plan A you saja. You kena ada plan B, plan C. Kalau lagi-lagi kalau macam against Manchester United hari tu, dua-dua winger pun ada on and off punya performances daripada Madueke, daripada Neto. So I think at that point fans akan tertanya-tanya lah macam kenapa tak masukkan Nkunku? Kenapa tak masukkan Joao Felix? Kenapa mana Jadon Sancho? Arif, pandangan kau tentang Chelsea as a whole season ni sebab macam tadi bila kita borak pasal Liverpool, ramai yang jangkakan ini musim yang mana Liverpool akan drop a little bit. Ramai juga jangkakan benda yang sama. In fact, ada ramai yang meneka ataupun memberi jangkaan bahawa dalam perlumbaan manager sack tu, ramai yang pilih Enzo Maresca sebagai the first to be sacked. Sebab tugas di Chelsea bukan mudah. Betul. Aku pun, to be honest, aku pleasantly surprised macam Maira. Sebab kita tahu yang for the past few transfer window, Chelsea punya buying tu macam pelik. Kau beli, kau macam, apa sebenarnya apa korang punya direction? So bila diorang dah Enzo Maresca masuk, memang to be honest aku menjangkakan dia akan struggle lah. Okay, which player yang I'm gonna use, which player suits my style of play apa benda semua. Tapi surprisingly this season Chelsea not too bad. Aku menjangkakan mungkin dia jatuh lebih bawah, tapi dia masih kira healthy position lah. And then with the rise of Cole Palmer and then few other players juga dekat Chelsea, even masa Liverpool jumpa dengan Chelsea pun aku nampak dekat mana struggle Liverpool masa lawan dengan Chelsea. So they are very
not to say very disciplined team, tapi diorang macam dah tahu kita ni bukan belum ada the chemistry betul-betul lagi. Tapi they still manage to minimize the score sheet. So which is kat situ yang aku nampak yang aku surprise lah dengan how Enzo Maresca masuk and then how they build the team and then dia bawa masuk Jadon Sancho apa semua. So dia tahu yang memang dia ada all this quality player. But how? That's the big question. Satu lagi big question adalah berkenaan Arsenal. And bukan not so much about the injuries atau kekalahan mereka, we will get to that. Tetapi saya nak mula dengan berita terbesar daripada Arsenal, iaitu peletakan jawatan daripada Edu. Yep. This is a huge loss untuk Arsenal kerana Edu menjadi sebahagian daripada revolusi yang berlaku di Arsenal sepanjang beberapa tahun lepas ni. Adakah perpindahan Edu atau peletakan jawatan Edu ni akan memberi impak yang besar terhadap Arsenal, Maira? Oh, 100%. Sebab I rasa macam Arsenal sekarang dekat satu critical point yang dia kena improve dia punya squad building. And bila you tak ada macam you punya right hand man, sporting director yang you percaya dan juga selari dengan vision dan filosofi you mungkin akan struggle. And then I tak sure macam adakah ini bermaksud Arteta ada a bigger macam authority untuk signings, which is sometimes boleh jadi salah satu yang bahaya untuk satu klub. Sebab ini adalah key Arsenal signings di bawah Edu. Beberapa signing adalah yang gagal. Macam yang nombor 2 tu kan. Nak sebut nama pun rasa sedih kat kadang-kadang. Dia function ya dekat Villarreal sekarang. Tetapi di Arsenal tidak begitu menjadi. Declan Rice is a success, you can argue. Kai Havertz, you can argue is a success. Ben White, Thomas Partey, Gabriel Jesus, Ricardo Calafiori, Jurrien Timber, Martin Odegaard. Ada beberapa di situ yang mana the jury is still out. Tetapi most of them relative success di bawah Edu. Dan dalam bola sepak moden, pentingnya peranan seorang sporting director tu sekarang ni dah cukup dikenali dan cukup ketara. Dengan ketiadaan Edu ni, persoalannya adakah, macam Maira tanya, adakah Arteta akan diberikan tanggungjawab yang lebih besar ataupun adakah Arsenal akan mendapatkan seorang pengganti secepat mungkin? Kalau akulah fans Arsenal, aku akan mengharapkan diorang mendapatkan pengganti untuk Edu sebab you cannot put more pressure on Arteta sebab as it is pun dia dah cukup pressure. You can see the team performance are dropping with the expectation every season, expectation we're gonna win the league ke apa semua. And then Edu left and then tadi baru kita tengok snippets players yang they sign, out of the 8 players yang they sign, only satu je yang flop, which is Nicolas Pepe, but the rest of the players they are showing their worth. So kalau Arsenal letakkan that responsibility dekat Arteta, tak boleh sakit sebab you can see even Liverpool when we have Mikel Edwards, tengok berapa banyak signing dia masuk. So the modern football structure, you need a proper sporting director. Dengan cerita Ed Woodward dengan John Murtough tu masih lagi mendapat masih lagi unemployed, masih lagi ada kekosongan di situ. Dia kalau punya Arsenal, dia punya, kalau boleh tambah, dia punya relationship macam Unai Emery dengan Monchi lah masa dia dekat zaman dekat La Liga. Dia memang kena ada sporting director yang sehaluan, yang satu vision, yang ikut dia ke mana-mana, yang faham cara dia bekerja juga. One final question. Ini soalan yang agak berat lah, tapi harus ditanya. Agak tidak bertanggungjawab untuk saya sebagai host kalau saya tak tanya soalan ni lah. Adakah title race Arsenal ni dah habis? Over? Maira lu? Jangan tersenyap dua-dua macam tu. Rasa belum. Tapi just because sebab Manchester City pun tengah bermasalah, tengah drop points. Kalau you tengok yang secara konsisten, mungkin hanya Liverpool. Tapi the rest of them still on and off juga. Tengah mencari winning streak semua. Tapi I rasa awal lagi kot. Still too early. Aku pun agree Maira Kalau cakap. aku twist soalan tu, kalau minggu ni Arsenal kalah juga? Still too early. Sebab anything can happen. Sebab sekarang ni pun kita pun tahu yang number of games pun dah piling up. So a lot of teams dah struggle with key player punya injury. So yes, sekarang mungkin Liverpool tengah berada di tangga teratas. What if ada injury happen macam tim-tim lain. Tapi for the time being aku nampak Arne Slot ni dia pandai manage the game time. So kalau buat apple to apple comparison between Klopp dengan Slot ni lebih berani buat pertukaran awal compared to Klopp yang kadang-kadang dia suka tunggu minit dah 80 baru nak tukar player. So that's why
Liverpool punya player banyak injured. Even for Arsenal, aku rasa number of games taking the toll out of the player, and then they are struggling because some key players injured. Even if not mistaken, Declan Rice pun injured. Tak sure whether dia sempat fit untuk lawan dengan Chelsea ke tak. Tapi if Declan Rice tak ada game Chelsea ni, aku rasa sakit lah.